نظر به این که در این ایام ما خیلی نیازمند هستیم به تفیل‌های پاک و مستجاب شده که شنبرخ به این تفیل‌ها توجه بفرماد، ما درباره تفیل‌ها صحبت میکنیم، ببینیم چه عواملی باعث میشن که تفیل‌ها قبول بشه و چه عواملی هستن که نمیذارن تفیل‌های ما مستجاب بشه. یکی از بهترین عامل برای اینکه تفیل انسان قبول بشه اینکه با دل شکسته تفیلا بخونه. اینکه در تهیلی میفرماد لب نشبار بینید که الوهیم لطفی بده، لب نشبار بینید که قلب شکسته و دردمند هشن برخ این را رد نمی کنه و از این تفیلا متنفر نیست. این تفیلا را رد نمی کنه، خار نمی کنه. بنابراین حتی اگر انسان گناهکار باشه، اگر در موقع تفیلا خوندن دل شکسته بیاد تفیلا بخونه، این تفیلا این خیلی امکان داره قبول بشه. و دل شکسته یعنی چی؟ نه اینکه انسان غمگین باشه و از زندگی نابود بشه و هیچ تمایل به تفیلا خوندن نداشته باشه، سرد باشه. نه، این دل شکسته نیست. دل شکسته یعنی که انسان فکر میکنه چقدر عیب داره، نقص داره، کسی داره و چقدر میسوای هست که انجام نداده، چقدر در علم تورا کمبود داره، چقدر چیز هست که بعد نمیدونه و چقدر کارایی میکنه که خشم برافروخته میکنه. بیاد تفیلا بخونه درگاه هشم، چقدر این تفیلا که بخونه به درگاه هشم درخ پذیرفته نمیشه. با این احساس اگر تفیلا بخونه، تفیلا این خیلی بهتر قبول میشه، پسندیدتره. برای وقتی انسان تفیلا میخونه با غرور و تکبر، من چقدر مسبت انجام دارم، چقدر کار خوب کردم، چقدر علم میدونم، چقدر عالم هستم، چقدر من مستحق هستم که هشت برخ تفیلا رو قبول بکنه، خیلی من ذوق دارم. این میشه گعبه، غرور. این تفیلا خوندن به این احساس، این هشت برخ از این متنفره. انسان باید ببینه که حج که داره خودش نیست، همش از هشت برخه. هشت برخ بهش فکر داده، عقل داده، هوش داده، مغز داده، پا داده، دست داده، همش مال هشت برخه. هیچ خودش هیچ نداره. بنابراین هر کاری کرده، هر میسایی کرده، هر زخونتی داره، مال خودش نیست. این لطف و مرحمت هشت برخه که بهش مرحمت کرده، بهش رحم کرده، مروت کرده، بهش این همه امکانات داده که این همه کارهای نیک رو انجام بده. پس این انسان هیچ وقت نمیتونه تکبر بکنه. چی تکبری؟ مال خودی چی نیست. مثل اینکه انسان که تکبر میکنه، مثل شبیه چیه؟ شبیه یک حماله بی سواد با لباسای مندرس، پاره، فقیر و روی این یک چمدان میذارن که پر از الماس و جواهرات که 1 میلیارد دلار ارزش داره. این حمال میاد میگه اوه ببین چقدر من ثروتمند هستم، 1 میلیارد دلار ثروت دارم. همه بهش میخندن. تو چی این فکرها چی میکنی؟ این حرفا چی میزنی؟ این آیا میلیارد دلار مال توه؟ این فقط تو حمال هستی. کجا میلیارد؟ تو حمال هستی، داری بار میبری. این مال تو نیست.
همین طرف انسان اگر بخواد تکبر بکنه عیناً شبیه اون حماله که من این کار کردم اون کردم اون خود دارم این علم دارم این فضل این مال خدا نیست، این فقط تو حمال هستی، فقط این شبرخ به تو داده که اینا برای تو داره که مال تو باشه، ولی این صاحب اصلی هشم برخه. بنابراین تکبر یک نوع فکر بسیار ابلهانه و مخالف علم و مخالف عقل و منطقه. کسی که واقعا عاقل باشه منطقی باشه میدونه که گاوا، غرور، تکبر برای هیچ انسان جایز نیست و واقعا انسانی که عاقل هست، فهمیده هست، منطقی هست، هیچ وقت تکبر نمیکنه و همیشه دلش شکسته است و میدونه که فقط همه مال اشد برخیم. اگر انسان با این احساس تفیلا بخونه چقدر تفیلاش متجاب میشه. Harav said that it's a time that we, more than any other time in Jewish people, needs tefillot around the world because of the current situation. And so therefore Harav decided to talk about the tefillah and what could we do that our tefillot should be accepted by Hashem. So Harav said that one of the concepts that makes a person's tefillah and prayers strong is when a person prays to Hashem with a broken heart. As the pasuk says, "Lev nifke meaning that a broken heart Hashem never rejects. And so therefore, what is the definition of a broken heart? What does that mean that person is, is it because of atzvut? Is it because of sadness or chas v'shalom? Is not any of that. The definition of a broken heart is when a person realizes how little he is or he or she is, and that anything that a person has in his or her possession is only a gift from Hashem. That's a complete definition of a shibur halev, the broken heart. A broken heart means when a person realizes that his shortcomings and how much he still has to do and how much he's not doing enough, and that what makes them feel little and makes them feel that I have to do more, have to accomplish more. I'm not doing enough for Hashem. But it's not the sadness. It's just realizing the shiflut, how low we are and how little we are comparing to what we need to be, where we should be. And the opposite of that, says Harav, when a person has arrogance and person who feels that, did so many misfot, my tefillah should be accepted, or Hashem is going to accept because of the good things that I did or do. And, I have such a kavanah in the tefillah. That is the last thing that a person should have, because that, ga'ava is exactly what prevents from Hashem to listen to our tefillot, and our tefillot should be accepted in Shamayim. So the mashal that Harav gives is that how can you even have arrogance on anything in life? And there is nothing that we do that we're really accomplishing. It is like a gift that God gives us. And the mashal that Harav says is like, let's say someone is a worker, who's not worth so much and is working hard every day and is gaining pennies. So one day he's carrying a load, and it happened to be that load is a suitcase full of diamonds, millions of dollars worth that he's carrying. And then he tells everyone, look how rich I am. So everybody laughs at him and says, what do you mean? It's not yours, you're just carrying it. You didn't earn it, you're just carrying this, this suitcase. So same thing, anything good that we have, anything that we think that we could be proud of, that we accomplish in life, if we really think we're only that hamal, right, a worker, that we carrying a suitcase of expensive things, but it's like we're only carrying it. It was given to us to carry it, but it's not. We really didn't earn it, and it's really not ours.
در یک مورد هست که انسان خوبه که یعنی بایستی فکر کنه درباره اون مزیتایی داره، اون کارهای خوبی که کرده و نکات مثبت که داره در این فکر میکنه. خوبه که انسان چه موقع در چه مورد وقتی انسان اینقدر مایوس شده از زندگی، اینقدر بهش تنگین شده که دیگه دوستش نداره، تفیلات که بخونه هیچ فایده نداره، پس برای چی تفیلات بخونه؟ برای چی زحمت بکشه برای میتوات؟ این هشم برخ اصلا ازش راضی نیست و برای چی زحمت برای میتوات زحمت بکشه؟ میخواد از تراب و تفیلات دست بکشه. در این صورت خیلی بسیار بسیار واجبه که انسان درباره نکات مثبتش فکر کنه. بروخ هشم من تا به حال تونستم چقدر تفیلات رو بخونم، با وجودی که در فشار بودم، با وجودی که در تنگی بودم، موفق شدم تفیلات بخونم. با وجودی که در فشار بودم صدقه دادم و چندین بار شده که کسانی مرا عصبانی کردن، من فحش دادن، ناسزا گفتن، جواب ندادم. خب اینا خیلی ارزش داره، خیلی مهمه و برای از این نکات خیلی راضیه و انسان به خاطر این چقدر در نظر اشارت محبوب دوست داشتنیه. در این صورت وقتی که میره انسان بینه که داره مایوس میشه از زندگی و نمیخواد تورا بخونه، نمیخواد تفیلات بخونه، میگه اینا چه فایده داره، اصلا برای ما هیچ ارزش نیست و اصلا درخت نمیخواد. در این صورت باستی درباره نکات مثبت، اون چیزی که کارای خوبی کرده فکر بکنه، اون نکات خوبی که داره، نکات درخشانی که در وجود هست فکر بکنه و به این امید بده، قوت قلب بده که ادامه داره به تفیلات خوندن، تورا خوندن. نه اینطور نیست، اونطوری که فکر میکنم اینطور نیست. باستی اگر من کوشش بکنم که با این سختی دارم، با همه تنگی دارم، با این همه گناه ها کردم، با این بیام به شما پناه ببرم، به درگاه تفیلات بخونم، چقدر از این تفیلات خوشش میاد و باعث شادی اشتراک میشه. در این موارد خوبه که خیلی انسان واجبه که درباره نکات مثبت فکر بکنه تا این فکر کردن بهش این قوت قلب بده و ادامه بده به تورا میتوات. چون خیلی اوقات هست که این سرا میخواد انسان از زندگی و تورا میتوات نابید بکنه و میخواد انسان را کاملا دور بکنه. این خوب نیست. بعد نباید انسان به این حرف این سرا گوش بکنه، توجه بکنه، بلکه فکر بکنه که نه اینطور نیست. با وجودی که من خیلی در فشار، خیلی در درجه بسیار پستی قرار دارم، ولی با وجود این اشتراک میخواد که من به تفیلات بخونم، تورا بخونم، به من توجه میکنه. در این صورت این خیلی خوبه که انسان درباره نکات مثبت فکر کنه و همچنین برای خیلی انسان را کسی که در هیچ وضعی، در هیچ حالتی عصبانی نمیشه، ناامید نمیشه و امید خودش را ازش نمیبره، چقدر برای این شخص چقدر ارزش داره، چقدر ازش خوشش میاد. این میریم داوید ملک علیه السلام مواردی بود که واقعا خیلی سخت بود. در یک وضعیتی میخواستن اون همراهاش بگیرن اینا، چون اینها را نکاری کرده بود که امانقی محکمه هم آمده بودن و تمام
فرزندا و زنها را اسیر کردن، اسیر بردن. همراهان یزملک خیلی از داوید ملک را مقصر می‌دونستن. تو همه تقصیر تو باعث شدی که زنای ما اسیر برن، بچه ما اسیر برن. واقعا در وضع بسیار بدی قرار گرفت بود، بسیار ناامید کننده قرار گرفت بود، ولی بابل این توکلش را باشه برای قطع نکرد، نبرید و رفت به کمک چند برای تمام زنها و دخترها از دست این امرا این آزاد کرد. پس این شنبرخ خیلی اوقات هست که انسان را میخواد امتحان بکنه، ببینه که آیا حتی در این وضعیت ناامید میشه، شنبرخ را فراموش میکنه و دیگه از تورا میتونه دست میکشه یا نه ادامه میده. بلکه انسان شنبرخ این انسان ادامه میده، بهش کمک میکنه که به درجه بسیار عالی برسه، خیلی بیشتر، خیلی بالاتر. پس این امتحان هایی که از شنبرخ میکنه برای خوبی انسان نباید از این امتحانات نتیجه منفی بگیره، نه مثبت. درسته خیلی سخته، خیلی درسته، من خیلی گناهکارم، خیلی مقصر هستم، ولی امید از شنبرخ نمیبرم و به شنبرخ توکل دارم که کمک بکنه که از این سختی و از این بدبختی نجات پیدا کنم. Harav said that even though in life a person should not become arrogant of what he or she accomplishes in life, but there are moments in life that we should think about good things and positive things be accomplished. And that is if a person comes to a point of yush and giving up and losing hope in life and feeling that there is the person is became so low that his tefilot is not going to be heard, and he is so much in so many averot or chataim that there is no hope for such a person. So at that moment, a person should actually think about good deed and tefilot and tzedakot and everything that he did, and think about a difficult moment in life that was able to prevail and to help and to do good things, because one of the strongest weapon of Yetzer Hara is to bring yush to a person, a moment of giving up. There is nothing else I could do, and that is actually a way for Sitra Achra to bring the person even lower and breaks the person and shattered the person to a point that they say there is no hope for me. What's the point of doing all that? I'm gonna go to hell anyways. And that therefore. Those are the moments that on his own is a nisayon. So really it's about the balance. You should not become full of yourself that I did these things, so Hashem should accept my tefillot. And at the same time, a person, somewhere back of his mind, a person should have, okay, so I'm not such a horrible person either. There is hope for me. If I did it once, I could do it again. I could grow, and so try to balance between the two. Harav said that David HaMelech was tested with that nisayon of Yeush. There was a tekufa, there was a time that in the wars that he waged, that the enemies were able to capture many children, women and children, and everybody were blaming him. That it was because of you that we are, our families are captive in Gaza. And so David HaMelech didn't give up. And he didn't let that break him down, and he put his faith to Hashem, and he went back and he fought, and he was able to release all the captives. Something should happen in our generation. But the point that Harav is saying that when a person overcomes his that nisayon and lifts himself up and comes back and says, "Bro, I could do it. You helped me." HaKadosh Baruch Hu, will give him the siyata dishmaya, and we try to lift him up and be able to continue in a path of Hashem. موضوع دیگه که خیلی مهمه برای که این که تفیلای ما قبول بشه، موضوع تشوبه است
که ما در قبل هر تفیلایی باستی یک اعتراف کوتاهی بکنیم برای گناهان، خطاتی باتی. من پشیمان هستم از گناهام، از خطاهام. برای خودم قبول میکنم که از این به بعد بیشتر از گناه پرهیز بکنم و از اون گناهی که کرد، مثلا امروز دروغ گفتم، امروز بدگویی کردم، از این خیلی پشیمان هستم و درگاهش اعتراف میکنم که خواهش میکنم مرا ببخشه. بعد من قبول میکنم، از این بعد قبول میکنم که دیگه هیچ وقت بدگویی نکنم، دروغ نگم و سایر گناه ها. اگر این در اون روز گناهی کرده درباره این گناه اعتراف بکنه و از این گناه ابراز پشیمانی بکنه و برای خود قبول کنه، دیگه از این گناه به این گناه را مرتکب نشه. وقتی که انسان با این اعتراف با این تشوبه تفیلا میخونه، حتی اگر رشام بوده، حتی اگر شریر بوده، گناهان زیاد داشته، ولی چون تشوبه کرده، این و تشوبه کردن انسان زکای میشه، مزکی میشه و تفیلاش میره بالا. برای وقت انسان تشوبه نمیکنه، بدون تشوبه میخواد تفیلا میخونه، این نیروهایی که از گناهانش ایجاد شدن میان و جلوی تفیلا را رای تفیلا را سد میکنن، مسدود میکنن و نمیدارن تفیلا انسان بره بالا، قبول بشه. پس این تشوبه کردن یکی از مهمترین از اصول تفیلات که تفیلا ما مستجاب بشه. البته ما اعتراف را بعد از لحش بخونیم، ولی قبل از لحش هم، قبل از شروع منها یا شهرید یا میرا یا عربید، بعد انسان خودش را برای خود از گناهانش پشیمان بشه و اعتراف بکنه. اعتراف خیلی کوتاه، من خطاتی باتی پشاتی، من خطا کردم، گناه کردم، تقصیر کردم، این کار کردم، اون کردم، برای خود قبول میکنم که دیگه از این بعد این نکنه. همین دیگه اینجا تشویق کامل منتهی. این باستی اگر مثلا حلول شبات داشته باشه، باستی تعنیت بگیره برای حلول شبات که این گناه کاملا پاک شه، ولی با اعتراف کردن این نیروهای بدخواه را از سر راه دور میکنه. بس این بنابراین به خود نیست که همین فرمودن که تفیلا گدلات را میکل معصیم طبیم، یعنی انسان اگر چقدر میسوا انجام داره، چقدر سرقه داره، چقدر، ولی تفیلا گدلات را میکل معصیم طبیم. چرا؟ چون به خاطر تفیلا انسان مجبوره که همیشه در حال تشویق باشه، مجبوره که همیشه خودش را اصلاح بکنه و از اعمال بعد خود دور بکنه. چرا؟ چون اگر نه تفیلا که میخونه اصلا قبول نمیشه. این میخونه، این همه وقت میذاره، ولی هیچ تفیلا هیچ نمیره بالا. پس هیچ میسوایی مثل تفیلا نیست که انسان را وادار میکنه که همیشه در حال تشویق باشه، همیشه پاک باشه از گناهان و روز در روز در تورا و یرشمایم ترقی بکنه و گناهاش همیشه در حال کفاره شدن باشه، خوشا به حالش. پس این میشه صدیق بسیار بزرگ. در صورتی که معصیم طبیم، نه، انسان معصیم طبیم ترقه میده، کارایی نیک میکنه، این به تفیلا کاری نداره. این که لازم نیست که شما بکنه تا این سرقه باشه یا این میسوا باشه. بدون هم میسوا هست، ولی تفیلا حتما تفیلا شما کردن واجبه. حرام کجا قبل از شخرید بخونن؟ ناشم کجا بخونن قبل از شخرید؟ قبل از شخرید کجا بخونن؟ شخرید شم یهود که میگن، در شم یهود که میگن اونجا حریم تارت من پشیمان هستم از گناهام. So Harav said another very important thing that a person could do for his tefillot to be accepted is to do teshuvah before every time that he wants to daven, he wants to pray. And definition of a teshuvah is very simple. Showing regret, saying to Hashem, Chatati aviti pashati, and I committed sin, and I regret, and I don't want to do that again.
That's the definition of a vidui. To say vidui before tefillah, right? So you stand in front of tefillah, in front of Hashem, and that is, says Harav, that is very powerful, because is the avunot of the person who will prevent us from our tefillah to be heard by Hashem in Shamayim. Now, B'shut Harav, just want to add something. When a person wants to become, let's say, an ed, becomes a witness, or before that, the Gemara says if a person is a Rasha says to a woman that you should be married to me on the condition that I'm Sadiq. Is she married or is unmarried? Everyone knows it's a Rasha. Yeah, you were shaking your head. You should not be married, right? The Gemara says Safek Kedushin. It might be good. Why? Because it could be that the second before he said that, he had a Hirur Teshuvah, and therefore he might be Sadiq. So you see that just with the thought of being a Sadiq and not doing a Chet anymore, a person's status could change from a Rasha to Sadiq. So it says Harav, that's what the person should have in mind before you stand in front of Hashem, that I regret my avonot and I want to do teshuvah. Then Harav said that even though the vidui is after the tefillah, right? So Harav said that you should say before tefillah too. And I asked Harav, when you should say? He said like beginning of the tefillah, when you say L'Shem Yichud Berichu, over there you could say Chatati Aviti Pashati. I regret what I did. I don't want to, I don't want to do averot anymore, and I want to be close to Hashem. And that is another very strong thing a person could do, that his tefillot should be accepted. So the first one, lev nishbar v'nitkeh, broken heart, and second one now we have to do a small vidui chatati aviti pashati before we start the tefillah, not the one that we say after the tefillah. Definition of tefillah, Rabotai, is Shemun Esrei. When we say tefillah, means Shemun Esrei, Amidah, right? But right before Amidah, we can't talk. When you say Goal Israel, you can't talk anymore. From Baruch Shamar, you can't talk anymore. You can't interrupt with anything else that is not part of tefillah. So says Harav, very beginning of the tefillah, before we get there, say chatati aviti pashati, 3 words, but got a minute, and then we start our tefillot like that. موضوع دیگه هم که برای تفیلا خیلی اهمیت داره، موضوع پاکی دسته. ما هر وقت تفیلا میخونیم شهرین منها عربیت، باستی با نتیجه گرفتن ما تفیلا بخونیم. مثلا منها انسان از کار میاد، بعد اول بره حتی با ظرف نتیجه بگیره، بعد تفیلا بخونه. طبق قاعده هرم باب علیه السلام، حتی در منها هم اگر ما نتیجه میگیریم برای تفیلا بعد برخا بگیم، اصلا نتیجه جناییم، برای ما نمیگیم، برای این نتیجه اجباریه، واجبیه. اصلا نمیدونه یه راست از بازار از جبیات بره تفیلا بخونه، بعد باستی نتیجه بگیره، اگر بازار چه بهتر، اگر نه زیر شیر آب هم میتونه نتیجه بگیره، به اندازه‌ای که روی هر باری که زیر آب نتیجه میگیره تقریبا 100 گرم آب بره در دستاش، دست راست، دست چپ، فقط یه بار کافیه، لازم نیست 3 بار، یه بار راست، یه بار چپ، اگر ظرف باشه بهتر، اگر نه با زیر شیر آب، در صورتی که برای نتیجه صبح و نتیجه نان که میخوریم حتما باید ظرف باشه، با شیر آب نمیشه. و بنابراین باز بهش توجه کرد. ولی اگر بین منها و عربیت وقتی خیلی وقت نیست، 2 ساعت 20 دقیقه، این لازم نیست برای بریم مجددا نتیجه بگیریم، نه کافیه. برای اینکه منها نتیجه گرفتیم، برای عربیت هم کافیه. همینطور هم شهرید در روز شبات، روز خودش معدیم، ما شهرید نتیجه گرفتیم، اومدیم تفیلا خوندیم. آیا باید برای مسافر بریم نتیجه بگیریم؟ نه، چون در بیت کلیس هستیم و این داریم ما مشغول موضوعهای تفیلا هستیم، سفر تورا، هفترا
و سایر قسمت‌های تفیلا به خصوص در روش هاشانا این همه موضوع هست که میخونیم شفار، تفیلای قبل از شفار و پاسخهای قبل از شفار، اینا همش جزء تفیلا هست. لازم نیست برای برگردیم مجددا برای مصحف نتیلا بگیریم. ولی اگر ما از در سودا شلیشید برای سودا شلیشید ما نتیلا گرفتیم و سودا شلیشید خوردیم، بعد برکمازون گفتیم اومدیم در بیت کنست در عرض 5 دقیقه 10 دقیقه اومدیم، بعد لازم نیست نتیلا بگیریم، لازم نتیلا بگیریم. اون نتیلایی که گرفتیم برای سودا شلیشید این برای تفیلا کافی نیست، بعد برای تفیلا هم مجددا نتیلا بگیریم. برای یک موضوع پیش میاد که مردم هستن، گاهی اوقات هست که منها میخونن، بعد از منها عربیت میخونن، ولی بین منها عربیت 20 دقیقه نیست، بلکه 1 ساعت درش میکنن، حرف میزنن، صحبت میکنن. در این صورت باستی رفت نه نتیلا گرفت. همینطور انسان قبل از اینکه بیاد بیت میدراش نتیلا گرفت، رفت دستشویی نتیلا گرفت، اومد شروع کردن تورا خوندن. 1 ساعت تورا خون میخوان منها بخونن، بعد بره نتیلا بگیره. برای تفیلا باستی نتیلا بگیره. این نتیلا گرفته برای دستشویی یا برای آموختن تورا، برای تفیلا کافی نیست. اگر در عرض بنابراین بس اول مجدداً بره و برای تفیلا نتیلا بگیره. این باستی بهش اهمیت داد. خیلی مهمه. تفیلا با دست پاک بسیار موثره برای ابوسن تفیلا. بس انسان دستاش پاک نباشه تفیلا میخونه، این خوب نیست، این تفیلاش قبول نمیشه. 100 گرم رو هر دست یا رو هر دو دست؟ هر دست 100 گرم. 81 گرم. روید. و چقدر فرمودید که چقدر صبر بکنم بعد نتیلا بگیرن از چقدر زمان، چقدر بین منخوا و دیگه صبر بکنم بعد نتیلا بگیرن؟ چند دقیقه؟ نیم ساعت. So Harav said the third thing the person could do for his tefillot to be accepted is something very important. It's actually halacha in Shulchan Aruch too, that you should take netilat, you should do netilat yadayim before you start your tefillah, either shachrim, mincha, or arvit. You should do netilat yadayim. Now the netilat yadayim, we're not talking about the netilat yadayim you do in the morning that you say on netilat yadayim. Netilat yadayim, just wash your hand and to put revit of water, which is about 81 grams, about little bit less than 3 ounces at least, water on each hand. And better to use a keli, a vessel. If not, even without it, just open the water, and run your hand under the water. So the tefillah, it has to be done for each tefillah separately. But if you don't have any mincha and arvit back to back, or even if you're waiting anytime less than 30 minutes, either learning or smoking a cigarette outside, if it's less than 30 minutes, you don't need to do another netilah. But if it's more than 30 minutes, you should do another netilah today. Also, between tefillah shacharit and mincha, or on Rosh Chodesh, or even on Shabbat, you don't need to do another netilah in between. Shacharit and Musaf, right? I'm sorry. Shacharit and Musaf, you don't need to do another netilah. Yeah, because in between you're saying other things. You say reading, the Kiryat Torah or Tachanunim or whatever. No, we don't have Tachanun on Shabbat and Rosh Chodesh, Zalel or whatever it is. You say reading. The rule of 30 minutes is only for hefsek. Hefsek is if you interrupting, just waiting, or you're doing something that not related to what you're doing, right? So you're masech that. You get distracted. But otherwise, netilah is very, very important. Right. So yeah, I guess I covered everything. Yeah. If it's 30 minutes or less, you don't need to netilah. If it is
then you should go and Netaneli Daim, because learning Torah is actually hefsek, because it's not the concept of Tefillah. Tefillah and Torah is two different things. If you continue reading the Tefillah, other part of Tefillah, that's not hefsek. But if you're learning, you get distracted. You think about different sugya, different conversation, and that the problem is when you get distracted, you may, scratch your head or touch part of your body that usually is covered, and then you have to do another Netaneli Daim. You may touch something. So the first one was to broken heart, second one was vidui, and the third one is Netaneli Daim. میدونیم که خیلی مهمه موضوع طویله در مقبه. انسان وقتی که یک ناپاکی بهش دست داد، این ناپاکی باعث میشه که طویله‌اش نمیتونه بره بالا و متجاب بشه. بعد این ناپاکی را ازش دور بکنه تا این طویله‌اش بره بالا. و بنابراین باستی برای طویله کردن در میقوه خیلی کوشش کرد و درسته که انسان وقت میگیره خیلی وقت و بعد وقت براش بعد صرف بکنه برای این، ولی این صرف کردن وقت خیلی ارزش داره، خیلی براش صرف میکنه. خیلی اوقات هست که انسان دچار یه دردسری میشه، دچار یه دوندگی میشه، دچار یک ناراضی میشه که بعد چقدر دوندگی بکنه بره اون طرف چقدر وقت صرف بکنه، چقدر وقتش را همطور بی خودی بگذرونه. ولی وقتی که انسان با طویله با پاکی طویله میخونه، چقدر از این دوندگی ها و وقت طرف شدن ها و دادگاه رفتن و مثلا اینا باطل میشن خیلی. پس انسان چه بهتر که بره میقوه طویله بکنه، هم این میسوا میکنه و هم باید میشه طویله‌اش قبول بشه و چقدر از گرفتاری سختی و مشکل زندگی کم بشه. و همینطور و از این گذشته وقتی انسان با طهارت طویله میخونه، طویله میگه تیشکن رسول میگه که حضرت برتا درباره بیت المقدس، درباره یروشلایم، درباره قوم اسرائیل طویله میخونه، این طویله‌اش متجاب میشه و یک تحول ایجاد میشه و باید میشه که نجات قوم اسرائیل به تعجیل بیاد، یعنی به زودتر انجام بشه. پس طویله بسیار مهمه. اگر مردم میدونستن که چقدر طویله رفتن برای طویله ها مفیده، در هر محله یک مقوی را احداث میکردن که هر کس میخواد بره طویله بخونه بتونه بیاد طویله بکنه. خیلی هستن که برایشون طویله کردن امکان نداره چون خیلی راه دوره و به خود در شبات ها اینا نمیتونن این همه راه برن. بنابراین کسانی که باید یک میقوی احداث در یک محله‌ای که اونجا خیلی اسرائیل نشین زیاد هست، این مقوی را احداث میکنه چقدر خودش زیاده. حالا اگر انسان برای امکان نداره بره میقوی، به خاطر که مریضه، به خاطر اینکه میقوی بسته است یا علتهای دیگه، رفتن زیر دوش اینم تا اندازه موثره. البته زیر رفتن فقط برای مرد هاست، زنها نمیتونن برای طویله کردن برن زیر دوش. هیچ صفره، هیچ ارزش نداره. ما برای مردا میگیم که این ناپاکی که در اون هست تا اندازه نه 100% تا 50% 40% ازشون دور بشه و طویله‌شون بیشتر قبول بشه. ولی برای زنها فقط بعد میقوی کاشر باشه و دوش هیچ فایده نداره، 100% منفیه، هیچ.
حالا اگر انسان به خاطر علت یعنی میتونه دید دوش بره، این نیچه گرفتن 40 بار را انجام بده. 40 بار نیچه را بگیره. چطور؟ روی دست راست آب بریزه، بعد روی دست چپ راست چپ راست چپ رو چپ 10 بار راست در بار چپ. چقدر میشه؟ 20 بار. 20 بار سر هم 20 بار. 10 بار راست در بار چپ در میان سر هم میشه 20 بار. بعد 10 بار روی دست راست بریزه به طور مسلسل، 10 بار هم روی دست چپ به طور مسلسل سر هم. چقدر میشه؟ 40 بار نتیلا. این تا اندازه میاد جای میقوه که 40 ساعت اندازه 40 ساعت هست. 40 ساعت این 40 بار نتیلا تا اندازه شاید 20%، 30% یا شاید کمتر 5% کمک میکنه که مثل اینکه اینطور حسابش رفته میقوهی که اندازه 40 ساعت. این فقط درباره در مورد اجباری زرایی که هیچ رای نیست، هیچ یا هیچ یا این. پس بهتره که این 40 بار نتیلا بگیره، 20 بار یک در میان راست چپ و 10 بار در دست راست، 10 بار چپ سر هم 40 بار نتیلا. خب این فقط وقتی که دیگه هیچ امکان نداره که این از هیچی بهتره، ولی وقتی انسان امکان داره بعد حتما بره میقوه. کسانی که در خودشون استخر دارن، این استخر هم نمیشه گفت میقوه 100% کاشره. چرا؟ چون آبی که در این میقوه استخر هست از آب لوله است، آب باران نیست. اگر آب باران باشه چه بخنا و به به، چه میقوه عالی که یعنی استخر خالی بوده، بعد باران اومده اینا پر کرده. خب این چه میقوه 100% کاشر، در این هیچ شک دردی نیست و میشه در این تفیلا کرد. ولی اگر از آب شیر آب پرشه باشه، این تا اندازه نه 100% ولی 60%، 70% این موثره. So Harav said regarding another way of for our tefillah to be accepted. So if they're doing Netilat Yadayim, before tefillah is too difficult or difficult for you, Harav has another suggestion that you should go to Mikvah before tefillah, and that's specifically for people who have something happen to them that they became tameh. For men, we're talking about. And the koach of the tum'ah is like a kilipa that surrounds a person, and the tefilot does not again reach shamayim, and so therefore a person should try to go to the mikveh. Harav says some people don't want to go to mikveh because it's time consuming and is it's too much trouble. But he says, Harav, you don't understand. By going to mikveh, you resolve a lot of problems in life. And so instead of spending time for many other things to resolve your issues, by going to mikveh, those issues will go away and will be resolved much easier. So really, you're saving time, by going to mikveh. You're not wasting time. Says Harav that going to mikveh has many other benefits as well, and the tefillah should be accepted. The acceptance of our tefillah is the smallest part of it. And if someone cannot go to the mikveh, we're talking about men. Women, they have no other choice. They have to go to a kosher mikveh for when they have to go to the mikveh, it has to be 100% kosher mikveh. But for men, there are other options too. You could do what's tisha kabin. Tisha kabin is, you pour on your head tisha kabin, which is 9 kabin of water, which is equivalent to 3 or 4 minutes standing under the shower. It's about 24 liters of water. And that is the tisha kabin. It's for a person who has no access to the mikveh. So you could use that method by standing under the shower uninterrupted for 3 or 4 minutes. And in the same way, jumping into a pool will be the same thing. It's not a kosher mikveh, definitely not for a woman, even for men. But it will be considered as tisha kabin. Tisha kabin is like when you pour water on yourself rather than dipping into the mikveh.
But if the mikveh, let's say if the pool is filled with the rainwater, says Harav, that becomes a kosher mikveh. But there are other conditions as well, of course. But if it's not, if it's just water, hose water, whatever, they fill up the pools, then it would be considered like taking a shower. The other thing the person could do in the absence of mikveh is to do netilat yadayim in a very 40 times netilat yadayim, because the size of the water in the mikveh is 40 sa'ah, right? So there's a number 40 here. Sa'ah is a certain measurement. That's the size of a mikveh. So we do 40 times netilat yadayim. How you do it? So you do right, left, right, left, right, left 10 times. So then you have 10 on each hand. Right, right, left, right, left, right, left. 10 times. You got 20 here. And then you do 10 times one after another on the right, and 10 one after another one on left. So 10 times right, left, and then 10 times right, and 10 times left. So you get 40, and you get number 40 here. And that 40, says Harav, maybe is like a 5%, works like going to a mikveh like 5%. But the mikveh definitely is the most powerful thing to do. Harav emphasize again and again, this should not be mistaken. Ladies may not, in any way, shape, or form, use any of this method instead of going to a kosher mikveh. It is only for men. They going to use one of this method. And says Harav also, if someone has the opportunity to build a mikveh where there's a Jewish community without a mikveh, he has a tremendous zechut and mitzvah for doing that, to make the mikveh available for people. Also, Harav also said that if people knew what is the power of going to the mikveh, everyone would jump to mikveh, every day, to get rid of the tum'ah that carries us and makes us trouble for us all the time. و حالا که درباره نتیلا صحبت کردیم، این یک نتیلا بسیار مهمی هست که این برای زندگی انسان چقدر موثره، چقدر برای تمام روز این فایده داره که انسان زندگیش خیلی بهتر بشه. چیه؟ نتیلای صبح که ما از خواب بلند میشیم نتیلا میگیریم. این نتیلا برای چیه؟ برای اینکه ما در وقتی خوابیدیم روی بدن ما یک نیروی منفی ناپاک مستقر میشه، قرار میگیره. وقتی ما از خواب بلند میشیم این نیرو میاد منتقل میشه دستهای ما. بنابراین نمیدونیم قبل نتیلا دست بزنیم به خوراکی، دست بزنیم به چشمون، دست بزنیم به گوش. چرا؟ چون روح را، نیروی طمع ناپاک در روی دست ماست، از دست ما منتقل میشه به خوراکی ها. برای باستی ما نتیلا بگیریم. اگر این نتیلا گرفتن باستی هرچندتر بهتر انجام بشه. اگر ما قبل پا رو زمین نذاریم، قبل قرار دادن پا روی زمین نتیلا بگیریم، این بهترین راه برای دور کردن کامل این نیروهای منفی. انسان در این صورت اگر به این صورت نتیلا بگیره که بعد از اینکه بیدار شد مدانی خون، پیش از اینکه پاش رو زمین بذاره نتیلا میگیره، این نیروهای منفی را کاملا از خود دور میکنه. در عرض اون روز چقدر خوشحال، شاد، امیدوار، خوش اخلاق، حوصله داره، با هر کسی با حوصله رفتار میکنه، خوشرویی رفتار میکنه، عصبانی نمیشه، از کوه در نمیره. ولی کسانی که میرن در دستشویی نتیلا میگیرن، اینجا دو اشکال هست. یکی فوری نتیلا میگیرن، دوم این نتیلا کجا میگیرن؟ در دستشویی چیه اونجا نیروی تومه اونجا قرار دارن. چطور میره؟ نیروی تومه که روی دستشه جایی دور کنه که اونجا مقر
نیروی توما باشه چطور امکان داره؟ بنابراین اونایی که میرن در دستشویی نتیجه میگیرن اشتباهی بزرگ میکنن. وقتی جلوی تخت خواب نتیجه بگیرن، اگر این کار نداشته باشه فقط آشپزخونه یا یک شیر آبی که خالی از دستشویی باشه اونجا نتیجه بگیرن. البته برای اینکه نیروهای ناپاک بر انسان مسلط نشن 3 قدم بره بیسته، 3 قدم بره بیسته تا اینکه برسه به اون شیر آبی که میتونه اطلاع بگیره. این خیلی مهمه و هر کس میتونه امتحان کنه که ببینید چقدر فرق هست بین اطلاع گرفتن جلوی تخت خواب و اطلاع گرفتن در دستشویی. خیلی فرق هست. هر کس میتونه امتحان کنه ببینید چقدر این محسوسه، چقدر برای تمام روز چقدر مفیده، موثره. So Harav said, not that we talk about Netilat Yadayim, not really related to Tefillah. The Netilat Yadayim of the morning, when we wake up, is extremely important. So what happens is when a person when a person sleeps, it's like a person dies, the neshama leaves. And in Bimkomo, instead, we get the Ruach Tumah that enters our body. When we wake up in the morning, the Ruach Tumah lives through our hands, but some of that Tumah remains in our hands, in our fingers. So the only way to get rid of it is by doing Netilat Yadayim. So says Harav, when a person does Netilat Yadayim, before you put your food on the floor, on the ground, and stop walking, you get rid of it. You get rid of the Tum'ah and it's gone. And that brings a good feeling for you all day. You're happy, you're energized, you want to do good, you have good energy with you. But when a person starts walking with that status, that tum'ah enters the person and does not leave you all day. And that is, says Harav, the source of anxiety in people. And I just said what Harav said last second, then I go back. Harav says you could test this on your own. See it, how strongly it makes a difference in your mood if you do Netilah by the bed or you don't do Netilah by the bed. Your mood is just different all day. Right? And I was witness people that came to Harav and they said they have anxiety. I said you don't have, because you're not doing Netilat Yadayim by your bed. You're walking with a tummy hand. So says Harav. So some people they go to the bathroom and they go to the bathroom to do Netilah in the bathroom. So there's 2 problems there. Number 1, you're walking before you do Netilat Yadayim. Number 2, you go to the bathroom. If you go to the bathroom even in the middle of the day, you have to do Netilah. So you want to go to the bathroom to do Netilah? Because you went to only because walking to the bathroom you have to do Netilah. So what's the point of going to the bathroom to do Netilah, where the bathroom itself has to makes you do a Netilah? So therefore Netilah has to be done outside of the bathroom overall, but in this case definitely by the bed. The Netilah of the bed by the bed is very important. Are we done? Should we take questions? Yeah. Harav, سوال بپرسیم یا مردم سوال دارن؟ بله. Yes. Harav, میپرسن که میشه مخیطه بذارن توی دستشویی که به اصطلاح دستشویی و توالت از دیگه بله. اگر بین اون جایی که رب حاجت میکنن و بین اون دستشویی اونجایی که دست میشورن یک دیواره بدارن، دیواره محکم که نیفته، این باعث میشه که بین این دستشویی و اون جایی که نتیجه میگیرن یه دیواره، یه حائل ایجاد بشه و دیگه نیروی ناپاک بله این نیروی ناپاک داخل اونجایی که دست میشورن نباشه. اینم فایده داره. از این بیشتر میتونن این کارو بکنن که مثلا اینجا دستشویه، اینجا شیر آبه، میتونن اینجا یک چوبی بذارن، یک
ستونی چوبی بذارن اینجا هم یه چوبی بذارن و روی اینها یک نخی یک تنابی بکشن که این تناب حساب میشه که اینجا مثل این که ما یک دیواره درست کردیم و این میشه دروازه دیواره. اینم میشه به شرط اینکه این دیواره بین چی باشه، بین این جایی که شیر آب و دستشویی. ولی نمیتونم مثلا اینجا بذارن و اینجا نه، این فایل بستی بین باشه تا بتونن که این هایل حساب یه مثل دیواره حساب بشه. و البته اگر این نخ بیفته هیچی دیگه فایده نداره. بعد همیشه این نخ محکم بمونه تا این حساب بشه که اینجا مثل دیواره هست و بتونن نتیجه را بگیرن. اینم امکان داره. So the question was, can we make a mechitza between the toilet and the sink? And the Harav says, yes, you can. As we saw, Avidon showed us practically halacha lemaaseh. What does that mean? A wall? It could be a mechitza, any mechitza that stands between the toilet and the bathroom. Harav also said you could do surat petach. Surat petach pretty much is like a iruv. You could make a iruv in your bathroom. This way, you separate the wall. You separate in between the toilet and the sink. So the surat petach is when you put in two poles, and then you put a string from one top of one pole to the other, and then it's like as if there is a wall here. When there is a three sides, right, left, and top, we assume that there is a wall here. That's how the iruv is made. All those strings, as if there is a wall, an invisible wall, and that is, you could use that method of surat petach in the bathroom as well to separate between the toilet and the sink. But that you have to make sure that the strings is up there, and if the string, it gets cut off or is gone, then your invisible one becomes invisible. Can you put only string from the bottom of the floor, tefach from the floor, going up and going to the ceiling and going back down with a string? You mean to make a square with the string? Not square, but chet, tzurat chet. With a string? Yes. No poles. No problem. Harav میگن برای صورت پتخ میشه از بند استفاده کرد برای دو طرفش، فقط بالاش میشه از بند. صورت پتخی میخوان درست کنن برای مخیطسا، میگن دو طرف عمودی میشه از بند استفاده کرد، یا عمودی میشه باید عمود باشه. یعنی چی عمودی؟ یعنی دو تا عموده رو اونم بند استفاده کنن، بند بره بالا، از اونم بند. So the answer is no. Yes, so you have to have pillars. You have to have عمود. Yes, sir. On both sides, and then a string on top. Yes. Do the walls have to go all the way up to the ceiling? حرام میگن چقدر دیوار باید بره بالا بعد تا سقف برسه؟ نه 10 تفا، یعنی 80 سانتی متر بالا بره، 1 متر بره بالا، این کافیه. No, it has to only be 80 centimeter height. No, not char. What do you mean charban? Just one side. Yeah. Yes. So Harav talked about like between Seudat Shalishi, if it's more than half an hour, we have to go on. Where most shuls don't do it. What is this? Where is the source? So we can know the exact source of this practice of watching after Seudat Shalishi. So I should ask Harav, how do you know this? No, I think where's the source? He knows it obviously. He knows the source. We'll skip that question. There's a source. If you said there's a source, yes. Does Harav say that it is too dangerous to travel to Israel right now? Harav, سوال میپرسن الان خطرناک آدم بری اسرائیل، کس میخواد بری اسرائیل برای for what purpose you want to go؟ برای تور خوندن یا برای منظوری که میخوام برای اسرائیل؟ برای تور خوندن، نه که میرن برای شبا، نه به حدود در یروشلایم خطرناک نیست. So the question was, if it's safe to go to Israel now? Harav says it is okay, it's fine, especially if you're going to learn and you're going to Yerushalayim, absolutely it's fine. You could go there. Ask Harav, say they want to do a deal right now. They want to give like, I don't know, 150 murderers for a thing. For I don't know
the numbers. 50 hostages for 150. Ask him according to halacha, is that okay? What is his opinion? Should they do such a thing or no way? عرب میگن الان این کشور ایسرائیل با این خماسی‌ها دارن بسیار صحبت میکنن که برای 50 تا از اسیران 150 تا تروریست رو آزاد بکنن. باید من بس کنم 150 تا تروریست برای 50 تا زن و بچه‌های اسرائیل. سال میپرسم میگن همچین کاری درسته که 150 تا تروریست آزاد کنن؟ یعنی نظر شما چیه در این مورد؟ نظر در تورا چیه؟ ببینید اگر این آزاد نکنن این جان این 50 زن و بچه در خطره، یعنی حتما اینا کشته میشن. ولی اگر این تروریست آزاد بکنن هیچ شک در این شک میتونن کاری بکنن نکنن. از کجا معلوم که این تروریست‌ها رو بگیرن بکشن، بعداً میخوان کاری بکنن بگیرن بکشن، هیچ اینا کشته بشن و نتونن کاری بکنن. در صورتی که اگر الان این 50 تروریست رو آزاد نکنن جان این 50 زن و بچه خطره. بعد کدام بهتره؟ این مطمئن باشیم که این 50 نفر زن و بچه میان آزاد میشن و 50 تروریست که میرن آزاد میشن از کجا معلومه که اینا برخه کشته بشن و حتی یه نفر از اسرائیل نتونن بکشن. این هم هست. So the question was, is it worth it? Is it right to exchange 50 of hostages with 150 terrorists? And what does Harav said that there is obvious because the life of those 50 people are in danger. They may get killed. They may get bombing, or the terrorists may kill them. So sakanat nefesh, even safek sakanat nefesh, you have to do anything to save one Jew. Now you're saying that what about the 150 terrorists that they go back and they may harm but Harav says that maybe those 150 people don't kill another Jew, or they would get killed themselves, or they would not go back. So the point that Harav is saying is there's a sakanat nefesh for a Jew, and instead what you're doing, you're releasing 150 terrorists that may or may not cause harm, again. Or even if it does, there is a safek. Here is a safek kasan nefashot. So what's the question? Then if you do this, then every single week is going to be let's go steal someone to get more hostages. It'll become like I agree they should do it for sure. But I'm saying like they're going to become like encourage them to do it again and again and again and again. There is one thing they are asking. It's 4 days that they will not fight. They will not shoot any missile at them. So, and this will make them go and organize and find their people and come to attack the Israeli soldiers. This is the main thing. The 4 days is more important for them than the 150. So what is your question? No, so this is the main thing. Right. Right. Okay, I ask Harav, Rabotai, just please don't make this an open conversation about Israeli politics and war. We're asking, want to know that Torah. Harav. آقای عبیدان میگن که خب اینجا اگر اینطوری شد دیگه اینا همیشه میرن گروگان میگیرن که بگن آدمای خودشون از زندان آزاد کنن. بعد دیگران هم میپرسن میگن خب یه کار دیگه هم دارن میکنن. اسرائیل الان داره و در عوض این کار همینطوری 4-5 روز داره به اینا آتش بس میکنه و اینا میتونن برن از دوباره قوی بشن و از دوباره برنامه‌ریزی بکنن. آیا از نظر شما این که هم آتش بس میشه برای 4-5 روز و همین که خطر این که شب بعدن از دوباره اینا برن و این کار بازم بکنن، آیا این ارزش داره این کار یا نه؟ خب این گفت اگر این من بچه‌ها رو میگیرن میکشن، خب این هیچ نیست، اینا در خطره. Right. Okay. Right. The answer is obvious. It's sakanat nefashot. You do anything for sakanat nefashot. The life of those 50 people are in danger. I mean, all of them are in danger. At least if you could save 50 right now, take them out of sakana, you should do anything for that. Okay. Any questions about
Tefillah, Netilat Yadayim, going to Mikveh? Befam. Yes, what's your question? Go ahead, please. چی میگی؟ اوکی. هراب سوال میپرسن اگر روزایی که ما تخننیم نمیخونیم مثلا روش خودش یا موقع شبات آدم میخواد تفیلا بخونه اون موقع میتونه بگه خاطرات یا بیتی پاشت قبل از تفیلا؟ اگر این که بود ربنو بنیتنا با شغل عربستان ها میتونه گفتن که اگر انسان در روز شبات یک گناهی کرد میتونه اعتراف کنه حتی باشه مثلا دروغ گفت میتونه بگه حتی پاشاتی دروغ گفتم نشانه گفت حتی پاشاتی نشانه گفتم میتونه بله روز شبات هم امکان مجازه فقط اون گناهی که نکرده در اون نکرده میخواد به کلی میخواد اعتراف کنه در شبات نکنه در شبات روش خودش این موقعی خاطرات یا پاشاتی داره به صورت کلی داره تشویق میکنه که تفیلاش قبول بشه اون مجاز نه در شبات نه این که گفتم در اعتراف کنه غیر از شبات غیر از خودش روزایی که ما تفیلا ما تفیدوی میخونیم در اون موقع قبل تفیلا اعتراف کنه ولی شبات روز خودش تو بیشبات اون رایی که ما بدون میخونیم دیگه قبل از تفیلا هم بدون فقط انسان میده در دل خودش از گناهانش پشیمانی کنه ولی اگر حتی در شبات هم گناهی کرده باشه میتونه باستی بدوی بگه اعتراف کنه که حتی پاشاتی این گناه را من مرتکب شدم از این پشیمان هستم و بعد قبول میکنم که این گناه را نکنم این در حتی در شبات هم این واجبه. So the question was, we said earlier that before you tefillah you should say Chazati Aviti Pashati, and to have he read Teshuvah and thought of Teshuvah and to verbalize, so our tefillah will be accepted. So the question was asked that what about Shabbat, Yom Tov, Rosh Chodesh, days that we don't say Vidui? And the Harav says yes, that's correct. On those days you should not say Chazati Aviti Pashati. And but Harav says, but if someone by mistake did it Avera on Shabbat, all of a sudden say Lashon Hara, or he did something that he realizes he did something wrong. Harav says that Abba Shaul says that Abba Shaul that you're allowed to say Chatati Aviti Pashati on the chet or on a sin that by mistake person did on Shabbat. That you're allowed to say because it happened that moment you're allowed to say. But otherwise, for what the Harav was saying earlier, for purpose of a tefillah, you should not say Chatati Aviti Pashati. Yes, sir. Yeah, so he said earlier, now just those three words, Chatati Aviti Pashati, and that's your thought of Teshuvah, and he wrote Teshuvah and regret. Hashem, please forgive me, and I'll be a good, good kid. Yes. Can you ask Harav what sins caused this crazy attack that happened? Obviously, there's some sins, accumulative sins, but there's two sins that broke the camel's back. Harav. آقای عبیدان میپرسن آیا ما میتونیم بدونیم چه گناهایی بوده به خصوص که باعث شده این جنایتی که این به سر ملت اسرائیل بودن چه گناهایی بوده؟ خب همه گناه هست همه چی با هم جمع میشه ولی خب اون چند تایی که خیلی خیلی دیگه به این صورت رسون چی بود؟ آیا میشه دونست هم چه چیزی؟ ما درست نمیدونیم چه گناهی بوده چون خیلی از این اونایی که کشته شدن به خاطر گیلگولای قبلی بودن یا خود همین گیلگول یا گیلگولای قبلی که حساب داشتن به خاطر اینا مجازات شدن. همینطور درباره هولوکاست این همه صدیقین این همه مردان پاک صدقانیات اینطور کشته شدن برای چی بوده؟ نه به خاطر این گناهی که در این گیلگول داشتن بلکه گناهانی که در گیلگول قبلی داشتن و اومدن اینا حساب پس دادن
تا بتونن برای حیه عالم آبا آماده باشن. So Harav said there is no way for us to know, and all that has to do with the Gilgulim and Tikkunim of the Neshamot. And same thing, during the Holocaust, we had so many Sadiqim that they had no sins, and they were perished, they were killed, they were murdered, and it was all part of the overall Tikkun of the Neshama of each person. And so Harav is saying we don't know, and there isn't any. So it's all with the Cheshbon of Shammai. Yes, sir. Negotiating with the enemy, with the terrorists. So Harav answered this question. To save the life of a Jew, you do anything to save the life of a Jew. To just kill them all? Why are we negotiating with them? You know what I mean? If the life of a Jew you could save, there are 50 people that you could do something for them to save their lives. You're trying to do ceasefire, you know what I mean? You have to go in, kill them all, and save all the Jews. What's the point of negotiating? It's really politics. Right. So there, we're in the middle of a war. There are many things that we don't know. I don't think this is a, right. Unless one of the kids is yours. Okay. Yeah. What's the next question? Shh. What? When the third Beit HaMikdash comes, is the next, are we going to be in Olam Haba, or is it going to be here, and is there death, or is life eternal, is always eternal? آره سوال میپرسم میگم موقعی که بیت حمیداش سوم اومد به زرشم ما تا اولام حباس یا تو اولام حزه است و سال دومش اینه که در اون موقع مرگم خواهد بود یا نه. در واقع که بیت حمیداش سوم آباد بشه دیگه مرگ نیست، ولی این عربا نیست، این زمان بیت حمیداش سومه دیگه، اون موقع مرگ نخواهد بود، مرض نخواهد بود، هیچ. So the question was, when the third temple will be rebuilt, Bezrat Hashem, very soon, very, very soon this week, would there be death still or not? And second question was that, what was the question? Is it going to be in Shammai? Right. If the third temple will be in Olam Hazeh or not. So Harav said that when the third temple will be rebuilt, at that time, there will not be more death, there will be no sickness, everything will be eternal. And it will be not in Olam Haba, it will be in Olam Hazeh. Third Beit HaMikdash is in Olam Hazeh, this world, in what we call Yerushalayim right now, Kotel HaMaravi. Get ready. Yes. Harav talked about the verse that's looking answered. I know the Chazan has a very important job when you think, what's the best person to choose? First has a nice voice, the Ben Torah, he's the best Dikdu, he's married. What are the best requirements to choose? To do what? To be the Chazan, to be the Shliach Tzibur of the Tefillah. Get an answer. Right. عرب میگن که مهمترین خصلت یا مهمترین چیزی که شلیخ ציבור باید داشته باشه چیه؟ صدای قشنگ، خوندن قشنگ، صدیق باشه، چی باشه؟ بعد اولا صدیق باشه، بعدی گناهکار نباشه، خانوادهش گناهکار نباشن، همسرش محجوب باشه، معطر بپوشانه، لباس محجوبانه بپوشه و در خانهش تمام شبات و طهارت خانواده مراعات بشه و تا اونجا امکان داره پاک باشه از گناه. ولی وقتی که این شلیح ציבור هر وقت گناه مرتکب میشه و در خانوادهش محجوبیت مراعات نمیشه، طهارت خانواده ایجاد نمیشه، میاد تفیلا میخونه، تفیلا این از این خیلی متنفره و باید میشه که تفیلای جماعت هم قبول نشه. Careful with the questions you ask. So the question was, what is the best quality of a chazan, a shaliach tzibur? What that chazan should have in order to be qualified to be chazan. Harav said that the most important thing is that the person has to be sadiq, he has to be free of sins as much as humanly possible, and in his home and his spouse, his wife should be also sanua, and his house should be free of sin. And Harav said that if a person, chas v'shalom, is not in that level, not only his tefillah will not be accepted, the tefillah of the entire tzibur that he is representing also will not be accepted in Shamayim. So that is very important qualification for chazan. Yes. So one of the outcomes of the war has been a rise of anti-Semitism
all over U.S. and also like as all the Jewish institutions are less safe, and it appears that in the future it will be that way as a result of rising anti-Semitism. And it appears that it's been the will of Hashem. So the question is, what's the reason that Hashem wants this level of anti-Semitism to increase exponentially? هاراب سوال میپرسن میگن این به خاطر این مسائلی که تو اسرائیل پیش اومده الان ضد یهود در تمام دنیا خیلی خیلی زیاد شده توی مدارس، توی دانشگاه ها، در همه کشورهای دنیا، حتی اینجا تو آمریکا و مسئله ضد یهود خیلی زیاد شده. میگن خب این که مسلمان میدونیم که هر چی تو در دنیا رخ میده کار هشمه. و چرا هشم این مسئله ضد یهود رو توی دنیا زیاد کرده الان بیشتر از هر موقع دیگه؟ برای اینکه شما دوستدار قوم اسرائیل میخوان رو بیدار بکنه. متاسفانه چقدر از قوم اسرائیل دور شدن، از تورا، از میثوات، شبات، محجوبیت، از ترانیم دور شدن. هشم برای خود رو بیدار بکنه که ببینید شما کار نکنید که هر کاری میخواید میکنید، هر چی هست از شما آزاد هستید. این دیگه اینا چیه؟ سیرای تورا چیه؟ اینا مال فقط 3000 سال پیشه. دیگه حالا ما در وضعی نمیگن همه باستی متمدن باشیم، مدرنی باشیم تا مردم همه دنیا ما احترام بذارن. چی شد؟ درست برعکس شد. دارن دشمن شدن. چرا؟ چون قوانین شبرخ تورا را انجام نمیدن، قوانین شبرخ را مراعات نمیکنن. بخاطر چی خیال میکنن که اگر ما مراد بکنیم میگن مردم اینا چی هستن؟ امور هستن، اینا قدیمی هستن، اینا از قرون وسطا هستن، اینا از آدم نیستن. بس اینا رو ول بکنن که چی؟ بعد میگن چقدر این قوم اسرائیل چقدر متمدنه، چقدر پیشرفته است، چقدر فهمیده، چقدر با شعوره. چی شد؟ درست برعکس شد. So the question was that rise of anti-Semitism that has happened as a result of the war is definitely a phenomena that is happening through the hands of Hashem, and why is that happening? So Harav said the anti-Semitism is a way for Hashem to wake us up, to wake up the Jews that are sleeping, and they're mistaken, and they think that if they live a life of a Torah and they live like a religious Jew, it is like they're going backwards, and then but if they other rabbi, if they live like the goyim, they will be more accepted by them, and they will be more, will be more harmony with the goyim. So says Harav, Hashem shows there's exactly the opposite. If you want to be like them, they come to separate you. If I may, Harav Weinberg, my Rosh Hashua, Harav Yaakov Weinberg, Zecher Tzadik Livracha, says something very interesting about anti-Semitism. It says, anytime you want to know why is something happening by Hashem, look at the result of it, and then you know that was the machshava beginning, because Hashem doesn't miss the target. So therefore, you could always look back in what Hashem did and see the outcome and the result, then you know that was the intention for him to do it. So what's the outcome of every act of anti-Semitism? That you're identified as a Jew. And then that increase of identification, to identify the Jews, there are so many Jews around the world, are forgetting that they're Jews. So Hashem brings anti-Semitism, and they go in, come and they remind you. So what's the best example? What happened during the Hitler, what did he do? He came and he put the Star of David, and every Jew that they forgot they're Jewish. Every Jew said they have to wear a Star of David. That was the biggest act of anti-Semitism, Holocaust and Hitler in history of the world. So what was the result of it? He identified every Jew. So therefore, that is the reason why anti-Semitism happens, because Hashem wants to identify us and remind us. We just ask a couple of questions from the women section, and then we're done. All right. Yes. Yeah, go ahead, please.
and the mother throw it away and take the egg. You can do that with a chicken, because chicken lay an egg every day. Why they don't like do that? Because it separates the Jews from all the rest of the armies in the world. Like why they don't do that for the soldiers? I don't understand your question. Why they don't do that for the soldiers that choose to if they have to go in a war? Also, You mean why they don't make the soldiers do those mitzvot so they won't die in the war? if they choose to, so they're not dying in 1920, they can have a long life even if they're in war. Okay. All right. The mitzvah cannot be done in chickens in your home. There has to be something that happens, and something that accidentally you see one, not the ones that you raise in your house. But okay, let me ask Harav. عرب میگن چرا سربازای الان مثلا سربازای اسرائیل جوون از بین میرن متاسفانه برای این جنگ میگن یکی از خانم میپرسه چرا نمیگن اینا بیان میسوای قنسیپور انجام بدن یا میسوای کیودا وایم که به خاطر زخوت این میسوایی که میکنن تو جنگ کشته نشن. Or what mitzvah should they keep? میسوای کیودا وایم یا میسوای قنسیپور انجام بدن که اریخود یامیم داشته باشن تو جنگ از بین نرن. میشه هم چیکاری کرد برای سربازای اسرائیل؟ یعنی ما هم بکنیم برای اونا؟ میگن خودشون بیان بکنن. بکنن. Harav says a good idea. You could promote it. That the soldiers of Israel should do Mitzvah Kan Sipor and Kivud Avoim. That would be a good zechut. What's the two questions? بازم وقت داری برای سوال کنم؟ Yes. What is your question from Harav? A Torah question. What is the question? You have any question about our Torah knowledge from Harav? Right. So, I mean, I don't say that's a question for Harav. So, next person, please. Yes. She said the feet and the hand have tumah when you do Netilat Yadayim. No different. That's what they call it. They have to wash first the feet and the hands. How come we don't wash Say to the That's not, you're missing the point. The point is, when you're sleeping, you become tameh. So you need to do Netilah before you put your foot down on the ground. That's what Harav said. No, not the feet, just the hand. No, she has a good point. The tumah of the feet doesn't go away. But here we ask Harav. عرب یکی از خانم‌ها می‌پرسن میگن ما می‌دونیم پای آدم هم تامه میشه موقعی که میخوابه انگشتای پا ناخنای پا ما که نمیگن که برای پا نتیلا بگیریم این ناپاکی منتقل میشه به دست‌ها نه پاها دست‌ها فقط توی دست‌ها هستن تا که ما خواب هستیم همه بدنه بیدار میشیم این همه تومان میاد میره روی دست ما باید دست نتیلا بگیریم نه پا البته در بیت المقدس پا هم نتیلا میگرفتن با از آبی که در بیت المقدس بود آب تشتک کیور و از اونجا از تشت بیت المقدس کهانیم پشونا نتیلا میگرفتن شو میشستن این میثوای تورا بود این به خاطر توما نبود بلکه میثوای تورا است که باستی قبل از این که عبادت بکنن هم دستشون هم پاشون بشورن برای ما امروز برای تفیلا برای ما پارا نتیلا میگیریم فقط دست Harav said that when a person wakes up, the entire tumah of the entire body goes through the hand,
And that's the only thing we do nowadays. However, in time of Bet HaMikdash, they used to do netila on their feet as well with the water from the kior. Just want to repeat the question. The question was that how come we don't do netila on our feet, on our foot, and only on our hand? And the answer is when we wake up, the tumah is only in the hand. We know there's like, I don't know, 200 and something years left to the end of the world. Either Mashiach is going to come before, or it's going to hit 6,000. That's it. What's going to happen? Is all the Jews going to eventually, Hashem, do something where they're going to do teshuvah? Or, chas v'shalom, there's going to be some Jews that are not going to make it? And to those Jews that are not going to make it, what's going to happen? Gehenna? Or they're just going to, eternity, they're cut off? Like, what's going to happen? What's going to be? That's a good question. حرام میگن میدونین که ما تقریبا 200 خورده سال دیگه مونده تا سال 6000. بله. خب میگن چی میشه تا اون موقع؟ آیا هاشم کار میکنه که همه ملت اسرائیل تشوا بکنن یا اینکه مشیت میاد و اونایی که تشوا نکردن خاص بشالم از بین میرن؟ چه حالتایی امکانه پیش بیاد؟ البته اشه برای اول کاری میکنه که همیشون تشوا بکنن، بعد گولا میاد. قبل از تشوا گولا نیست، نمیاد. و عشان برای انواع اقسام ماجراها و اتفاقات و در دگرگونه هایی را پیش میاره که قوم اسرائیل تشوا بکنن. این همین در همین ماجرای که در اسرائیل اتفاق افتاد چقدر به همیشه نزدیک شدن. نه یکی نه دو تا صدها هزار در همه دنیا برای خود یه تحول ایجاد کردن. صدها هزار نفر. خب مثلا خودش میدونه چیکار کنه که قوم اسرائیل بیدار بکنه و یواش اونا کاملا تشوا کنن، بعد گولا میاد. ولی قبل از تشوا گولا نخواهد بود. So the question was that we know that the end of the world coming. We have less than about 330 years till year 6000. So what the question was, what's going to happen with the with the Geulah and Teshuvah? Is Hashem going to do something that Am Yisrael will do Teshuvah, and because of that, so they won't go to Olam Haba, or people who don't will Chas V'Shalom will be cut off. Last question, I think. Right. So the answer is, says Harav, that the Geulah will not come until everybody does Teshuvah, and Hashem will make certain events in the world that people will do Teshuvah. Says Harav, this what the incident that happened in Israel, October 7, is part of that same process. And as we see, hundreds of thousands of people became closer to Hashem. People that mind-boggling things that we see, we hear. People that had no shaykhut anything with Hashem in any way, shape, or form. They are mamash, keeping, doing, coming forward, and they're showing, their commitment to Hashem. Last question. Sorry, I know Harav's probably thinking. Question on Zoom. It said, what about Gilad Shalit? They exchanged him for 1,027 terrorists, and one of them was the current top Hamas leader named Yahya Sinwar. That one that they released out of the 1,027 was the leading head mastermind behind this attack that just happened. So the question is kind of repeating herself, doing the same thing, prisoner swap, and then we're going to reach the top. That's a question they ask in Zoom. Harav, میگن گیلاد شالید که موقعی که سرباز اسرائیل که آزاد کردن در عوضش 1027 تا تروریست رو اینا آزاد کردن. یکی از این 1027 تا همین کسی بوده که اومده تمام این برنامه 7 اکتبر رو پیاده کرده بوده و تمام برنامه‌ریزی همین کرده. و اگر این توی زندان میمونده اینطور شاید همچین برنامه‌ای پیش نمیاد. البته اون دست هاشم ما نمیدونیم. ولی یکی از کسایی که تمام برنامه‌ریزی کرده همون کسی که به خاطر گیلاد شالید از زندان اومد بیرون. خب آیا این ارزش داشت که اون موقع گیلاد شالید رو با 1027 تا تروریست حاضر کنن، عوض کنن و حالا ببینید چی ازش در اومد. یکیش اومد این کارو کرد. چی عمل کردن؟ یک سربازی بود به نام گیلاد شالید، تقریبا 10 سال پیش. اینو با یک سرباز اسرائیل رو با 1027 تا تروریست عوض کردن. Sinwar, he is the head of the Hamas now. Sinwar, he was one of the اون یاری که آزاد از توی بین 1027 تا اسم یکشون هست یمخ شما به ذکر سینوار و این الان رئیس این خماسی هاست که این برنامه رو ریخت و یه همچین جنایتی کردن.
سوال میپرسم که آیا این درست بود؟ Because we're doing the same thing and we want to do the same thing. اولا این یک نفره 50 نفره و همونطور گفتم این حتمی نیست که بیاد همه خرابی ایجاد بکنه. میگه باشه میگه نباشه، ولی این اگر آدم نکنه هم حتما این 50 نفر کشته میشن. نه So Harav said again, there's difference, huge difference here. You're talking about 50 people with 150 versus not, probably you could make that argument that was the wrong thing to do, one versus thousands, but 50 versus 150, then that 50, their life is definitely in danger. You also have to understand, I mean, Israel is bombing everywhere. One of those places that they bomb, it could be the hostages, right? So, or if the Hamas said they're losing, they're not going to just die and let the hostages run away. They're going to make sure that they kill them too. So this is a completely different scenario. So this is going to turn into Mashiach Gog and Magog or no? Okay, so the question is that okay, we asked the question first. Harav, جماعت اینجا میخوام بدونن که آیا این جریان گوگ ماگوگه یا نیست؟ گوگ ماگوگ اینا نیستن. گوگ ماگوگ یک ملتی هستن که در دوره اسکندر این ملت را گرفت در یک محبتی محبوس کرد و دور اینا با جادو بس که اینا نتونن از اونجا فرار کنن. همونطور موندن. اینا همونطور موندن در اونجا زاده ولد کردن، شده میلیون ها. در آینده وقتی هاشم وقتش برسه اینا از اونجا آزاد میکنه، میان به طرف اسرائیل که با اسرائیل بجنگن، با مشیح بجنگن. اول مشیح میاد، بعد گوگ و ماگوگ. این گوگ و ماگوگ نه چینه، نه روسیه است، نه حماس، نه گهینامه. این گوگ و ماگوگ یک ملتی هستن که اینها دارن محفوظ هستن. سوالی نبود که آیا این خاماسی ها گوگ ماگوگن، سوالی بود که آیا این وقایعی که الان داره رخ میده آیا این داره میرسه به طرف اون مسئله جنگ گوگ ماگوگ و مشیخ؟ یعنی آیا ما خیلی نزدیک هستیم؟ خب البته ما نزدیکیم. بله ما خیلی از 100 سال پیش ما خیلی نزدیکتر هستیم، درسته، ولی نمیدونیم چه موقع این اون نهایی، اون ماجرای نهایی پیش میاد، چه موقع مشیح بروز میکنه و چه موقع گوگ و ماگوگ میشه، هیچ معلوم نیست. این همش مبهمه. So the question was, if this current event that is happening, what's happening in Israel and the war and all that, that is the beginning of the war of Gog and Magog, Harav says that the Gog and Magog is a nation that was in time of Alexander the Great, and they were Alexander the Great, and they were somehow black magic to be captured in a certain area, and they cannot leave. And the time of Moshiach, after Moshiach comes, they will appear to come to fight with Moshiach. And so therefore, none of the current countries, says Harav, China or Russia or Hamas or not even the Gehinam, is right now is the Gog and Magog, right? And then we ask if this is our leading to that incident. Harav says we're definitely closer to Biat HaMoshiach from 100 years ago. But when and how the events are going to happen and what's going to happen next, we don't know. All we could do is to do teshuvah. پس تنها کاری که میتونیم بکنیم تشویق بکنیم. تشویق بکنیم برای بردن تورا خوندن زیاد بشه، برای دانها محجوبیت و افات و پاکدامنی زیاد بشه که کمک کنه به تعجیل آمدن مشیح. All we could do is to learn, daven, and be sanua, and not to our seniyut. So just to summarize, we talked about tonight about what we could do to improve our tefillah. Says Harav, the few things. First of all, to daven to Hashem with broken heart. Definition of broken heart is to see that we're not doing enough for Hashem and we have to do more. Secondly, to do to make sure to do netilat yadayim, to wash our hand before the tefillah. And the other thing we could do for our tefillah to be accepted. What was the second one?
Right. To say vidui before tefillah, that was not the vidui after tefillah, the before tefillah, tzechatati avid pashati. Those are the 3 ways. And mikveh, which is bigger version of doing the tefillah before the tefillah, and for everyone that could do it. Chazak Baruch. Thank you, everyone. And yeah, we're done. We're done. Abida. No, Harav said basically, sorry, I don't want to interrupt. Harav said it's better not to do it at nighttime, but if you guys are going to sit there and speak Lashon Hara, watch TV or something, it's better to read the Tehillim than to waste time. That's what Harav answered last. I'm not saying you Chas From V'Shalom, I'm talking sunset about to everyone. midnight, Chatzot, Harav says don't do Right, it. from Chatzot down, it's all good. Can we ask Harav one thing? Say, is Mashiach here and he just didn't reveal himself? Or we don't know. But could it be that Mashiach is here, he just didn't reveal himself yet? Or that's not the case? سال آخر میگن آیا مشیخ اینجاست فقط خوش هنوز حضور نکرد خوشو نشون نداده یا اینکه اصلا نیست مشیخ نیومده معلوم نیست هیچ معلوم نیست Harav said there is it's unknown. All right, Chazak Baruch. So the question was if Moshiach is here already or not. Harav said these are things that is not revealed to us. Chazak Baruch. Rabbi Hanania ben Achshomer Rasach Shochel Zakor Yisrael Lefi Chag Ba'olam Tom Sod Shenemar Adonai Chafez Lema'an Sidqo Yagid Torah Ve'Yadi. Please wait to say Kaddish with Harav. نعم بنقداش المهربا بعالم هذه براخير أوته بيمليك ملخوته بيسمح برغانه يقارب مشيحه هيا خان بمخان هيا دخان بدي إسرائيل بعقرب من غريب وأمين يبه رب ما مركور لولا ودرمين بيد براخ بتدبه بعرب رب متنصي بالندار بالله بالهلال تبه عندك الجابر لإلا من كل برغتا شراتا شبهتا برحمتا دمر المعال ما بمرو أمين أن إسرائيل بربنا من تربدان من كل تربدان داتغل برتا قدرتا دي باتر هدين بذي خلطار باتار يهين رنخون رهون هنا بنت برهمي من قدام مرش بجا برآ بمرو أمين يجرى بربا من شبجا حجيم بثباء بشعاب برهما بشدبا ورفا وكلا بتشاب بخبرا برحمة الله نقول ما يدر أمين وزي سلام الله ورحمة الله علينا ونقول ما يدري أمين ربي مش براخ مش خاش بله مش براخ بدنا قدر ما براخ يا قبل على مثلا مش برانو يسوي سلام الله على مثلا براخ ما بيتقلي براخ كل قهر قدر هم ونشهم منهم قدر لهم مركز عمي براخ كل حد وحد شعر ما على بتلا برتماين بيدك اللي شود كدلات بيدك دلات فينا مش تدخلوا أمين كرتون Amen. Chazak Baruch. خير من